By the time Master Geppetto made Pinocchio, he had already lost a son. Geppetto lost Carlo during the Great War, been together only 10 years. 세계대전이 발발하고 제페토는 아들 카를로와 행복한 나날을 보내고 있었습니다. Papa, Papa! Yeah. I saw some planes! They wanted for nothing. All they needed was each other's company. 목수였던 제페토는 뛰어난 실력으로 마을 사람들의 일거리를 받으며 단란하게 카를로를 키워내고 있었죠. Magnificent job, Geppetto. 여느 날처럼 예수상 제작을 위해 성당으로 나간 제페토와 카를로는 그들에게 무슨 일이 생길지 전혀 알 수 없었죠. It looks great, Papa. Send up a little more red for me, Carlo. The perfect pine cone. And then carve toys for myself. 일이 끝나가는 바로 그때 What's that sound, Papa? 비행기들 소리가 들려오자 서둘러 집으로 발걸음을 옮기는데 Oh, wait, my pine cone! 예기치 못한 비극이 찾아옵니다. That these planes were heading back to base and simply let go of their bombs to make their ballast. 그렇게 제페토의 행복한 나날들은 아주 어이없고 급작스럽게 끝이 나버리죠. 카를로를 잃은 제페토는 식음을 전폐하고 마을 사람들의 일거리도 받지 않으며 매일매일 카를로를 그리워하며 애도하게 됩니다. But Geppetto did not. 그렇게 계절이 바뀌고 카를로가 지니고 있던 솔방울로 키운 나무에 귀뚜라미 세바스티안이 터전을 마련하고 세바스티안이 회고록 작성에 몰입하는 바로 그때 By Sebastian J. Cricket. I dreamed of you, Carlo, my son. Oh dear. I am so sorry. I want you back, Carlo. Why won't you listen to my prayers? 술에 취한 제페토가 카를로의 소나무를 베어내기 시작합니다. 그렇게 제페토는 카를로를 그리워하는 마음에 작은 꼭두각시 인형을 만들어내죠. 술에 취한 채 능숙한 장인의 솜씨로 뚝딱뚝딱 인형을 제작하던 제페토는 마무리를 미루고 잠자리로 향합니다. I will finish you. 그런데 그때 집을 잃어 난감한 세바스티안의 앞에 푸른 요정이 모습을 드러내죠. Little wooden boy, Excuse me, can I help you? Who on earth are you? a guardian. Well, perhaps you can help me, and I will grant you one wish. Anything at all. Anything. I'll try my best, and that's the best anyone can do. Little wooden boy, we shall call you Pinocchio, and wander the earth, and bring joy and company to that poor heartbroken man. 간밤에 제페토의 슬픈 소원이 이루어지고 온데간데 없는 목각 인형에 제페토는 어리둥절하기만 하죠. 바로 그때 다락방에서 들려오는 발자국 소리. Who goes there? I have a weapon. Good morning, Papa! Who are you? My name is Pinocchio. 하룻밤새 태어난 피노키오는 호기심에 가득했습니다. What is this? What do you call it? Call it? 순수한 아기와도 같은 호기심과 의문들로 가득 찬 피노키오. 제페토는 그의 생기가 감당하기 무척 버거웠죠. You must stop! What is wrong with you? I'm sorry. 창고에 피노키오를 가둬둔 채 예배 시간에 맞춰 성당으로 향한 제페토. 이에 피노키오는 아빠의 말을 무시하고 성당으로 따라 나섭니다. 생기를 잃은 마을을 통과해 성당으로 들어간 피노키오. 이에 사람들은 기겁하기 시작하죠. What is that? Papa! Papa, Papa! Pinocchio! It's a demon! It's a puppet! Who controls you, wooden boy? He's a puppet, just a puppet! I'm a real boy! You drunken fool! 사람들의 비난과 욕설을 뒤로하고 집으로 향하는 제페토. 그날 저녁 거짓말로 자라난 피노키오의 코를 다듬어주는 제페토에게 파시스트 시장이 찾아옵니다. Carlo never acted like this. 이어 피노키오는 손님들의 핫초콜릿을 보며 생떼를 쓰기 시작하고 So hungry! Please, Papa, please! There you go. Pinocchio, go warm your feet. Oh boy, oh boy, oh boy! 너무나도 자유분방하고 야생적인 피노키오에 시장은 당장 내일부터 학교에 보내라고 이야기합니다. Fire! My house is on fire! I'm on fire! You must send this child to school. To school? Time for bed. I'll make you a new pair of legs in the morning. Better than the old ones. Good night, Papa. Good night. Sebastian, who's Carlo? Carlo was a boy. He died, Pinocchio.
It's a great burden for a father to lose a child so young. What's a burden? It's something painful you must carry, even though it hurts you very much. 다음 날 이른 아침 예수상 마무리에 나선 제페토와 피노키오. Just a little more. Stop. Very good, child. He's made of wood too. Everybody likes him. Why do they like him and not me? People are sometimes afraid of things they don't know. Ta-da! I love it, I love it, I love it! What is it? It is a school book. 카를로의 교과서를 선물 받은 피노키오는 제페토에게 이렇게 이야기하죠. Then I'll be just like Carlo. I'll make you proud. 카를로처럼 착한 아이가 되어 제페토의 사랑을 얻기로 한 피노키오. 그런데 그의 앞에 볼페백작이 나타납니다. We have found him, our star. 바로 몇 시간 전 마을에서 서커스를 홍보하던 원숭이 스파차투라가 피노키오를 목격하고 이를 유랑극단의 볼페백작에게 말한 것이었죠. Coming! A living puppet? This could make us kings again! Promised your papa you would go to school. You have to go to school! All the hot chocolate you can drink and all the games you can play. 온갖 사탕발림으로 피노키오를 깬 볼페는 불공정 계약서에 사인을 받아내고 피노키오를 극단으로 데려갑니다. 아무것도 모르는 피노키오는 열심히 춤추고 노래하기 시작하죠. My gum, my gum. 그리고 이 사실을 알 리 없는 제페토에게 시장이 다가옵니다. Your boy didn't show up at school today. He left this morning. I sent him there. I trust we will see the wooden boy tomorrow at school. 그렇게 곧바로 피노키오를 찾아 나서는 제페토. Over there. 그는 극단에서 광대가 된 피노키오를 발견합니다. Pinocchio, what's all this? I'm a star, Papa, a star. You were supposed to be at school. 피노키오를 데리고 집으로 나서는 제페토. 이에 피노키오는 겁을 먹고 거짓말을 하기 시작하죠. 10 bandits came out of the bushes and took. Pinocchio, you shouldn't lie to me. I am your papa. Will you look at you? 바로 그때 잔악계 볼페와 제페토의 소유권 다툼이 일어나고 Not your puppet. He's mine. 피노키오는 사고를 당해버리죠. That was so much fun, Papa. Pinocchio. 교통사고로 목숨을 잃은 피노키오는 저승에서 눈을 뜨게 됩니다. Labedica 6. I want to play. Please, please, please. Oh, now you did it. Through there. 토끼들의 안내를 받은 피노키오는 그곳에서 죽음을 관장하는 죽음의 요정을 만나게 되죠. Who are you? I am Pinocchio. I'm a boy. Ah, yes. I see. My sister's folly. You cannot truly die. A real boy like Carlo. The one thing that makes human life precious and meaningful is how brief it is. We will both have to wait for the sand to run out. You will stay here with me a little longer each time you cross. And then? I will simply send you back. See you next time. 한편 여전히 소유권을 두고 다투고 있는 볼페와 제페토. There's not much we can do. Even if he's dead, I could still book him. Show some respect. 그리고 뒤늦게 의식을 차리는데 A dead body? Where? He is immortal! Take it easy, my child. We're going. A moment. I have a legally binding contract. Well, that's ridiculous. I demand full restitution before the law. This boy cannot be killed. He's the ideal soldier. Be a real Italian boy. Well, we truly must go. 위약금을 물게 된 제페토. 게다가 시장의 의견으로 전쟁터에 가게 된 피노키오에 제페토는 머리가 아득해지기 시작하고 피노키오에게 말실수를 해버리죠. Why can't you be more like Carlo? Enough! You are such a burden. 제페토의 말은 피노키오에게 크나큰 상처가 되었습니다. When he called me a burden, his nose didn't grow. Sometimes fathers feel despair, like everybody else. Things they only think they mean in the moment. But with time, they learn that they never really meant it at all. 그런데 그때 기막힌 방법이 생각난 피노키오. I'm going to the carnival. I'll leave him a note explaining everything. No, don't do this! And tell him I love him. And I won't be a burden anymore. 피노키오는 볼페백작을 따라 나서 돈을 벌어 제페토에게 보내기로 합니다. Will you forget the money you want from my papa? 50-50 right down the middle.
Everybody up! We're leaving! 그렇게 다음날 아침 불편한 마음으로 피노키오에게 사과를 하려는 제페토. 그러나 피노키오는 어디에도 없었죠. He's gone to the carnival. Pinocchio! Oh, how will I ever find him? Now you want to find him? After you called him a burden. The boy loves you, but he loves you for who you are. 바로 그때 바닥에 보이는 전단지에 제페토는 서둘러 피노키오를 찾아 나서기로 합니다. Ciao, Papa. Time has come to say farewell, farewell, my Papa. 시간은 빠르게 지나가고 전쟁은 더욱더 심화되었으며 어느덧 볼페이 극단은 유명해져 마지막 총통을 위한 공연을 앞두고 있었죠. Thank you! Viva! Viva! 게다가 볼페 백작은 피노키오를 속여 제페토에게는 단 한 푼도 보내지 않았고 피노키오는 이를 알 리 없었습니다. 뿐만 아니라 강도 높은 훈련에 피노키오는 점점 지쳐가는데 스파차투라는 피노키오를 질투해 모든 사실을 일러바쳐버리죠. Are you feeling okay? Why not go home and visit your papa for Count Volpe is using you. He hasn't sent a penny to your father. Count Volpe wouldn't lie to me. What have you been saying to him, huh? You were left there to die. Hey, stop that! I demand that you stop! And what is this I hear about my papa not getting any money? I am the master, you are the slave, and you will do as I command, but I control you. Spazzatura. 한편 바다를 건너기 위해 작은 배를 구하는 제페토. Captain, my son is on the other side of the Gulf. This is all I have in the world. 그렇게 우여곡절 끝에 기레밭이 되어버린 바다를 건너는 제페토. 그런데 예상치 못한 바다 괴물이 나타나 제페토의 배를 삼켜버립니다. 한편 총통을 위한 마지막 공연이 다가오고 볼페에게 속은 피노키오는 스파차투로와 함께 백작을 골탕 먹이기로 하죠. Smell your farts and pray. 어린 아이로서 구사할 수 있는 욕들로 총통의 면전에서 디스해버린 피노키오는 결국 Shoot him! I cannot die. Can you believe it? I'm the luckiest boy in the world. You were charged with a terrible burden. Life can bring great suffering, and eternal life can bring eternal suffering. While you may have eternal life, your friends, your loved ones, they do not. I don't understand. No, no, no! 그렇게 또다시 저승에서 돌아온 피노키오. 그런데 이번엔 시장의 손에 붙들리게 됩니다. And you will be the perfect soldier. 피노키오는 어떠한 선택권도 없이 소년병을 만드는 군대 캠프에 도착하게 되죠. 그렇게 도착 후 소년들은 영문도 모른 채 아군과 적군으로 나뉘어 훈련을 받게 됩니다. Watch out! Faster! Follow me! 훈련장 중앙탑에 서로의 깃발을 꽂으려 달려가는 캔들윗과 피노키오. 순수한 아이들에겐 이 모든 것이 놀이와 별다를 바 없었고 깃발을 묶어 함께 개항합니다. You're both here. Why? It was a tie. Candlewick, shoot the puppet. But, Father, is a real gun. Shoot the puppet! 그런데 그때 적들의 기습 공격이 시작되고 Filthy coward! Puppet, on your feet. Time for the final lesson. 캠프장은 적들의 폭격으로 초토화되어 버립니다. Pinocchio! 충격으로 날아가 정신을 잃은 피노키오. 시간이 흘러 의식을 차리는데 Bonjour, mon étoile. Please, help me. Give me that torch, Spazzatura! Give me that! You mangy ape! You will burn like a star! 위기의 순간 마음을 돌린 스파차투라가 피노키오를 구출해내고 You loathsome Lucius Nature! You will betray me no more! 눈 뒤집힌 스파차투라가 볼페백작을 때려잡기 시작하고 둘은 절벽 밑으로 떨어져 버립니다. 이어 피노키오도 절벽 밑으로 떨어져 버리죠. 다행히 목숨을 건진 스파차투라와 피노키오. 그런데 그들의 앞에 섬 같은 괴물이 나타나 버립니다. 속절없이 바다 괴물에게 먹혀버린 스파차투라와 피노키오. 그런데 제페토의 음성이 들려오고 Papa, 기적적으로 두 사람은 바다 괴물의 뱃속에서 재회합니다. you're alive.
Pinocchio! My Pinocchio. 그렇게 함께 이야기를 나누던 그때 세바스티안에게 기막힌 아이디어가 스쳐가고 서둘러 등대로 이동하죠. The blowhole! We can climb out through it. Pinocchio can help! Oh, Papa, I hate you! And you, Sebastian J. Cricket! Yes, that's it! Live! I love what? Climb now! Everybody climb! Don't look down! Look at your papa! He's going to sneeze! Hurry! I got you, son! Help! Help! 위기의 순간 괴물의 재채기로 탈출에 성공한 이들. 그런데 괴물이 또다시 이들을 향해 다가옵니다. Pinocchio! Coming for us! Quick! 또다시 괴물에게 먹힐 위기에 처해지자 피노키오는 재빨리 괴물의 입에 있는 기뢰를 터뜨리기로 합니다. Hold on! Send me back now! You know the rules, Pinocchio. There's no time! If you were to go back now, you would become mortal. You might save Geppetto, but you will die. I don't care! Do it! Break the rules. Break them. Go to your father, child, and make the most of it. 그렇게 영생을 포기하고 소년이 되어 이승으로 돌아온 피노키오. 서둘러 제페토를 구하기 시작하죠. Pinocchio, my boy. Wake up, Pinocchio, like last time. Master Geppetto, I only wish to bring you joy. You did bring me joy, terrible joy. To save you, he became a real boy. It's not fair! Why give everything he could? Guide him into doing what is right. You would concede me one wish. And did you accomplish this task? Well, I tried my best, and that's the best anyone can do. Well then, noble Cricket. I wish him back to life. Little wooden boy made of pine, may you rise with the sun, fill his days with light. Be his son, so he'll never be alone. Pinocchio, I was trying to make you someone you were not. I love you exactly as you are. Then I will be Pinocchio, and you will be my papa. Will do. Life is such a wonderful gift. 그렇게 무사히 집으로 돌아온 제페토와 피노키오, 그리고 세바스티안과 스파차투라. Checkmate. 그들은 함께 행복하게 살았고 제페토와 세바스티안, 스파차투라는 시간이 흘러 차례차례 숨을 거두고 피노키오는 세상으로 나가며 영화는 끝이 납니다. ¿Dónde estás? Estamos por embarcar. 머나먼 아르헨티나의 한 고속도로. 건설 회사의 CEO 후아는 공항으로 향하고 가난한 마을 엘프로그레소의 페드로는 아내의 생일을 맞아 약속 장소로 향하는데 교통사고가 난 그 시각 후아는 갑작스럽게 심장질환이 악화되어 차를 멈춰 세우죠. 그렇게 페드로와 후아는 한날 한시에 병원에 실려가고 후아는 목숨을 건지지만 페드로는 머리의 충격으로 뇌사 상태에 빠져버리죠. La mujer de Pedro Vázquez con lesión cerebral, con muerte cerebral. Lo siento muchísimo. Porque algo... No, perdón, esta es una pregunta difícil que tengo que hacer, pero la tengo que hacer. Salvo su cerebro, el resto de sus órganos está totalmente sano. Podría ser un donante. 자신의 생일날 남편을 잃게 된 발레. 그토록 사랑하는 페드로였지만 그녀는 어쩔 수 없이 장기를 기증하기로 합니다. 그 후로 3개월 뒤 심장을 이식받은 후아는 건강한 모습으로 회사에 돌아오는데 회사가 어딘가 낯설게 느껴지죠. 죽음의 문턱에서 돌아온 탓인지 페드로의 심장 탓인지 그는 처음으로 가정부에게 식사를 제안합니다. Pero esta es la segunda. Mi permitido. Va, siempre fue raro, pero últimamente está un piquitín más raro, ¿no? Sí, no sé, usted siempre llega tan puneando. Mira que me conoces bien, ¿sí? Salud. Salud, jefe. 한편 발레는 마을의 개발로 인해 쫓겨날 위기에 놓이자 사람들과 함께 계획을 세우죠.
es que terminemos la construcción de la salita y del centro de día de los viejitos. Les importa 3 pelotas la salita y los viejos. Eso es mentira. Y no le va a servir que la prensa esté acá cuando nos saquen por la fuerza. Déjate de joder, dale. ¿Los que están a favor? Sí. Chao, Horacio. Nos vemos, ¿eh? ¡Ya te voy a agarrar solo, vos solete! 이어 다음 날 병원에서 검사를 받던 후안은 애타게 찾던 기증자의 정보를 얻어내는데 Tengo los datos del donante. Pedro Emanuel Vázquez. Y ahora agárrate fuerte, ¿eh? ¿Sabes dónde vivía? En el barrio El Progreso. Gracias, hermano. 기증자 페드로가 후안이 개발 사업을 진행 중인 변두리의 마을 엘프로그레소의 주민이었다는 말을 듣자 그는 마을을 둘러본 뒤 난시에게 향합니다. Jefe. ¿Cómo podría hacer un tipo como yo para ir a un barrio como el tuyo y pasar inadvertido? Un amigo, un puntero, un médico, un cura. Siempre es una buena llave. 그렇게 다음 날 후줄근한 옷을 입고 엘프로그레소에 도착한 후안 마을을 둘러보죠. ¿Andás perdido, Galán? Ando buscando al cura. Cura está en el cementerio. ¿Y qué le pasó? Infarto. ¿Vos sos pariente? Sí, pariente. Mira, tenés que hablar con Ramón Acuña. 그렇게 주민들에게 정보를 얻은 후안은 마을 사람들이 수리 중인 보건소 건물로 향합니다. ¡Cuidado! ¿Quién sos? No, vine a ver al cura, mi primo. ¿El cura murió? 후안은 그곳에서 기증자의 이웃들이자 자신이 쫓아내려 했던 사람들을 마주하고 그들을 도와주기로 하죠. ¿Están retomando? ¿No quieren que les dé una mano? Digo, darles una mano, ¿de onda? Los puedo ayudar. Trabajé mucho tiempo en construcción. Estos últimos años me tenían trabajando en la oficina, hasta que encuentre algo para trabajar. Bueno, bienvenido a la causa. Bueno. Juan se quedó a ayudarnos. 그렇게 일을 마치고 차로 돌아가는 후안. 그런데 그의 앞에 페드로가 남긴 벽화를 보고 발레가 그의 아내였음을 알게 됩니다. La salida del barrio... Para allá. Gracias por la ayuda. Esa es igual a la moto de mi papá. ¿Qué hace tu viejo? Mi papá se murió en un accidente cuando mi mamá cumplió años. Ese es mal tipo y quiere que nos vayamos del barrio. Bueno, yo ya me voy, ¿sabes? Gracias. Nos vemos. 그렇게 후안은 차량에 도착하는데 뒷바퀴를 도둑맞아 버리고 집으로 돌아와 난시에게 모든 것을 이야기합니다. Este corazón era de alguien que vivía en el barrio Progreso. ¿Por eso me preguntó de mi barrio? Están reconstruyendo una salita. Es una estrategia para que la municipalidad no los raje. Hoy los estuve ayudando. Mañana voy a volver. ¿Qué carajo? ¡No! Sí. 후안의 말을 듣고 질색하는 난시. 하지만 다음 날 그녀의 남편이 입었던 옷들을 준비하죠. Toda ropa del Pepe, mi esposo. Le queda muy corto de mangas. Arremángueselas. ¿Qué son esas muecas? No, sí. ¿Cómo estuvo yendo a ese barrio a trabajar? ¿Cómo va a estar yendo? En mi auto. No se va en Audi a ese barrio, ¿eh? De ahora en más va en colectivo. Bueno, Nancy, tampoco me trates como un extraterrestre. Sé muecas. Voy a la avenida, tomo el 256. El 276. Y se baja en Campichuelo y se toma el 121. 2 colectivos. No voy a poder estar en la reunión, Tony. Bueno, me surgió algo. Decirle que no me siento bien. Él sabe que me operé hace poco. Llegó Moretti. ¡Intendente! ¿Baja o se queda? ¿Bajar a dónde? ¿A dónde estás? ¡Ey! ¡Chofer! 다음 날도 어김없이 헤드셋과 헤드폰을 도둑맞고 마을에 도착한 후안. 사람들과 정겹게 일을 이어가죠. ¿Me vas a hacer otro balde? Sí, ¿cómo? ¿Ese reloj tuyo? Se lo compré un mantero ahí en la estación. Bueno, me tengo que ir a trabajar. Vamos. Te llamo, Lore. Sí. ¿Vale? ¿Dónde trabaja? Es una parrilla que está en la avenida. Se come muy bien. Sí, se come muy bien. 한편 변호사 토니는 회사를 뒤로하고 마을 사람들을 돕는 후안을 이해할 수 없었습니다. Volviste. Volví y me di cuenta de algo tremendo. Nunca hice nada por nadie sin esperar algo a cambio. ¿A vos te parece de verdad que tenemos derecho a sacar a esta gente de ahí? Bueno, la agarro, hago lo que quiero. Ok, sí, lo entiendo perfecto. No. O sea, lo entiendo perfecto, la cortamos ahí. Juan Manuel Guerrico, el presidente. Estoy yendo en contra de mis intereses como empresario, pero a favor de mis principios como persona. Me va a dar algo de los nervios, me late el ojo. Zona, ¿desde cuándo? 그렇게 다음 날도 후안은 난시를 찾아가 ¿Pepe sigue teniendo la chatita? ¿Para qué? 허름한 트럭을 빌려 자재 운반에 도움을 주기로 하죠. 그렇게 열심히 일을 하고 있는 그때 티아고가 보이지 않자 발레는 헐레벌떡 이곳을 찾아오고 사람들은 티아고를 찾아 나서죠. 곧이어 후안은 페드로의 묘지에 누워있는 티아고를 발견합니다. ¿Qué haces, Tiago? ¿Te gustan las motos? Con mi papá íbamos a comprar una moto. Mi mamá no sabe. ¿Me puedo sentar con vos un rato? ¿Eso? Sí, esta es una de las que le gustaba a mi papá. 그렇게 티아고를 집으로 데려다주고 ¡Ven al papi! ¿Qué son este Tiago?
다음날 회사 창고에서 건축 자재들을 몰래 가져와 버리죠. Mi primo Tony me dio el dato y bueno, y anoche fui a buscarlo. No me mire así, compañera, usted lo hizo primero. ¿Vaca un segundo? Esta es la que le gustaba al papi. Sí. Gracias. 그렇게 후안이 사람들과 오붓하게 정을 쌓는 그 시각, 회사에서는 CCTV에 찍힌 후안을 보며 난감하기만 하죠. El malviviente se parece mucho a mi hermano, ¿no? Apenas sabe dónde está su oficina. Es imposible que sea él. Basta, dale. 후안의 누나는 이때를 노려 엘프레그레소 지역개발 입찰 서류를 가져갑니다. Hubo un faltante de materiales en el depósito. Uy, qué cagada. El ladrón tiene una contextura física muy parecida a la tuya. ¿Estás acusando de algo? Estás muy raro últimamente. Hermanita, escúchame una cosa. Dejemos esta charla hasta acá. Los pliegos de la licitación. 어쩔 도리가 없었던 후안은 입찰 서류에 서명을 한 뒤 서둘러 마을로 향하는데 누군가 건물을 엉망으로 만들어 놓았고 Esta confirma que tienen un arreglo con la municipalidad. No podemos abandonar así, hay que seguir hasta el final. Sí, pero hay que hacer guardia para vigilar, porque esto va a volver a pasar. 그날 저녁 발레와 후안은 경비를 서며 대화를 나누죠. Nunca te pregunté dónde vivís. En Temperley. ¿Y te venís hasta acá a ayudarnos? Y la vida me trajo hasta acá. Estoy bien acá. ¿Estuviste preso? Bueno, porque cuando nos conocimos dijiste que estuviste mucho tiempo... Estuve en Chile mucho tiempo, tengo familia ahí. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta yo ahora? ¿Tu falta de confianza en los demás fue siempre, toda la vida o desde que murió Pedro? Discúlpame si te incomodé. No, está bien. Yo lo amé mucho a Pedro. Mucho. Un gran hombre. Yo no sé qué piensa Dios a veces. 그렇게 경비를 마치고 발레를 집에 데려다주는 후안. Gracias. 그런데 그때 지역 개발을 찬성하는 오라시오의 패거리에게 폭행을 당해버리죠. ¿Qué pasó? 그렇게 발레의 권유로 후안은 하룻밤 머물기로 합니다. Bueno. Que descanse. también. 그렇게 다음 날 집으로 돌아가는데 그를 기다리고 있는 토니를 마주하고 ¿Qué estás haciendo manejando esto? 토니는 아무리 설득해도 후안을 되돌릴 수 없었죠. Es difícil de explicar. Pero íbamos a la oficina juntos. ¿Querés que se vaya todo al carajo? Que se vaya bien al carajo entonces. 뒤이어 후안은 냉장고가 고장난 발레에게 냉장고를 가져다 줍니다. Anda a llamar a un vecino para que me dé una mano. ¿Dónde sacaste la plata para comprar una heladera? ¿Pensás que yo robo? Me equivoqué. No estoy acostumbrada a que aparezcan las cosas cuando las necesito, ¿no? Bueno, perdón. ¿Me puedo bajar? Sí. Anda a llamar a un vecino. Dale. 그렇게 그날 저녁 보건소와 노인센터 수리가 끝이 나고 다 함께 축하 중인 마을 사람들. Toma, Ramón. Graba un video. Esta noche es de celebración. No nos vamos a ir. ¡Eso! ¡Sos este hijo de puta! ¡Mira! Cambió de idea. Cambiamos. ¡Bien! 지역 개발에 찬성하던 이들도 마음을 돌려 하나 되어 축하하고 후안은 다정한 이웃들과 마음을 나누는 것이 너무나 행복했죠. ¡Chao, Juan! ¿Qué pasó? ¿No arranca? No, no sé, parece. A ver, abrime el capó. Pero te falta la batería. Fueron esos hijos de puta. Mañana consigo otra. Vamos para casa. ¿Hacer la parada solo? ¿No querés quedarte? Pero mañana tengo cosas que hacer. No sé bien vos, pero necesito ir despacio, ¿sí? Puedo ir despacio. Hasta mañana. 그런데 다음 날 마을 주민들에게 퇴거 통지가 날아오고 허탈해하는 발레는 후안의 차에 올라타 그에게 전화를 거는데 발레는 후안의 정체를 알아차리죠. 한편 후안은 대표직을 내려놓기로 하는데 Lunes 14 podemos entrar al barrio y empezar la obra. Voy a renunciar a la presidencia de la empresa. Hay una mujer del barrio del Progreso que pidió verlo. Está bastante alterada. ¿Vos sos el dueño de todo esto? ¿Nos estás usando? ¿Vos te pensás que yo soy una tarada? Una pobrecita que me creo todo lo que me dicen? 배신감과 분노로 가득 차 눈이 뒤집힌 발레에게 후안은 숨겨온 사실을 이야기합니다. Para conocerte a vos. No entiendo. Necesitaba saber de quién era este corazón.
후안이 페드로의 심장을 이식받은 사실을 알게 되자 여러 감정이 교차하고 그녀는 착잡한 마음으로 집에 돌아오죠. 그렇게 다음 주가 되어 퇴거 통지일이 다가오자 마을에 중장비가 진입해 오는데 Está llegando el intendente. Ahora va a venir la prensa. Tranquilo, no decimos nada. ¡Son Soretti, hijo de puta! 시장은 사람들에게 다가와 이렇게 이야기하죠. Vinieron a construir y a mejorar el barrio. Uno es para que puedan escriturar todas sus casas y el otro es la habilitación para la remodelación del barrio. 그렇습니다. 후안이 마을을 철거하지 않고 리모델링하기로 계획을 변경해 시장을 설득한 것이었습니다. Juan Manuel Guerrico es el responsable del diseño de las obras y el encargado de la remodelación. Soy ingeniero y tengo una constructora. Otra de las cosas que no les dije. Perdón. 이렇게 후안은 사람들과 지내는 것을 선택하며 영화는 해피엔딩으로 끝이 납니다. 머나먼 인도의 야심한 밤, 정처 없이 거닐던 비자이는 물끄러미 바다를 바라보며 지난 날을 회상하기 시작하죠. 그렇게 다음 날 그의 장례식이 열리고 मुझे लगा कि वॉक के लिए निकले हैं। विजय अंकल की बॉडी नहीं मिली पता है। अरे बख्शी आंटी ने उन्हें सी साइड पे अकेले देखा था, फिर वो बॉयज सॉ कि ही जंप्ड। मिस्टर बथेरा प्लीज। यस, विजय और मैं 30 साल पहले मिले थे। वो अपनी बीवी को मेरे कैंसर केयर सेंटर लाया। So many memories. पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। 절친 팔리가 추도사를 낭독하는데 वो अपनी कॉलोनी का चैंपियन डांसर भी था। 바로 그때 비자이가 등장합니다. विजय मरते नहीं। क्या है ये? मेरी फोटो क्यों लगाई है? 간밤에 그를 잘못 본 이웃들에 의해 웃지 못할 해프닝이 벌어지고 비자이는 관까지 짠 이웃과 가족들이 어이없기만 합니다. सुसाइड क्यों करूंगा बता दे रहा। फिर यार मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली और चूतिए पापा सॉरी कहाँ था तू रात भर बोल। वॉक पे गया था भाई। बिना सेलफोन के गले में मोबाइल लटकाने के लिए एक पट्टा ले आती। अब सी के एज पे यू क्यों खड़े थे? मैं पानी को देखता हूँ तो मेरे अंदर का स्विमर जाग जाता है। रात को तू घर क्यों नहीं आया? अरे मैं किशोर के साथ पी रहा था तेरे हॉस्पिटल में। अरे चोमू तू क्या? पापा चलो आके। 놀란 가슴을 쓸어내린 딸은 걱정만 끼치는 아버지 비자이가 얄밉기만 했죠. ग्रो अप। बेटा अरे सुनो तो सही, दोबारा ये मत करना। ये पेपर क्या करने थे रात? 이어 팔리의 추도사를 본 비자이는 너무도 초라하고 궁상맞은 그의 추도사에 말문이 막혀버립니다. रमी प्लेयर, गरबा डांसर, और तूने ये लिखा मेरे बारे में? देख मैं तेरे मरने के बाद तेरे बारे में क्या स्पीच देता हूँ। टिंकल मारीने आओ। लेकर अपना टिंकल। और तुझे कुछ पता ही नहीं मेरी लाइफ के बारे में। 추도사에 넣을 만한 업적을 알려달라는 팔리의 말에 자신의 인생을 되돌아보게 된 비자이. 그런데 76년도 전국 선수권 수영대회 동메달리스트, 그것 말곤 떠오르는 게 없었죠. हमने क्या सोचा था हम बनेंगे और हम सच में क्या बन गए। सभी की यही कहानी है। I'm happy you're alive. 팔리는 그를 위로해주고 자리를 떠나지만 비자이는 새삼 자신의 삶이 너무나 초라하고 별 볼 일 없게 느껴지기 시작하죠. 그리고 다음날 비자이는 딸의 생일을 맞아 함께 시간을 보내는데 Happy birthday to you. थैंक यू। अब इनसे मिलिए, ये जाएंगे और सनी। Good to meet you, uncle. क्या करते हैं? Oh, I was a swimming coach. Like nationals? इसी क्लब में actually. It was more like a hobby. Oh, noble. Teaching children to swim. आपका main job क्या था? Hobby भी वही था. 딸을 키워내고 은퇴했지만 어제 본 추도사 탓인지 손님들의 질문들이 가슴을 후벼파기 시작하고 집에 돌아온 비자이는 인생을 되돌아보며 업적을 정리해보기로 하는데 자신의 인생이 하찮고 처량하게 느껴지기 시작하자 이대로 삶을 허비할 수는 없었던 비자이는 노년에 업적을 남긴 이들을 검색해봅니다. ओल्ड रेमंड कॉल्बर्ट 70 साल की उम्र में ये बाप बना है। बाप बनने जा रहा है विजय। When was the last time you had 21st June 2007. 자신의 인생에 무언가 이뤄내리라 다짐한 비자이. 하지만 친구들은 그를 업신여기며 비웃기 시작하죠. मैं एक इम्पॉसिबल चीज तो कर सकता। सबसे बड़ी उम्र में गाली देना बंद कर दे। He is the number one potty mouth। हाँ पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अबे तू 30 साल पहले डॉक्टर कैसे था बे? उम्र होती है हर चीज करने की। कौन सी उम्र होती है? मेरे पोते की 18 साल की उम्र में ट्रायथलन रेस कर रहा है। 이어 최연소로 철인 3종 경기에 출전하는 친구의 손주를 보러 향하는데 सवाल इसे अटेम्प्ट करेंगे 18 साल की उम्र में। 이를 지켜보던 비자이의 머릿속에 기막힌 아이디어가 떠오르고 집에 돌아와 인도의 최고령 철인 3종 경기 선수를 검색해본 후
철인 3종 경기에 출전하겠다고 이야기하죠. 69 की एज में ट्रायथलॉन कंप्लीट करके इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा विजय मैथ्यूज ग्रेट विजय मैथ्यूज फैंटास्टिक ओए ये सब गोल के रसगुल्ले पागल हो गया 비난과 조롱에도 굴하지 않고 철인 3종 경기 협회를 찾아간 비자이. मिस्टर मैथ्यू इस कमेटी ने आपकी एप्लीकेशन को पढ़ा और डिस्कस आई एम सॉरी आप ट्रायथलॉन में हिस्सा नहीं ले सकते एंड इट्स नॉट सेफ ये रिस्क तो मेरा है ना ये कमेटी आपके डेथ वारंट पे साइन करने को तैयार नहीं आर यू सीरियस आप मुझे डिसाइड नहीं करने देंगे कि मुझे मेरा जीवन कैसे बिताना है गुड लक मिस्टर मैथ्यू 나이가 너무 많아 위험하다는 말과 함께 협회에 등록조차 하지 못하고 집으로 돌아오는 비자이. 곁을 떠난 아내가 하염없이 그립기만 하죠. 한편 다음날 손주의 수영 대회를 위해 함께 동행한 비자이. 그런데 사소한 시비가 붙어버리고 ये अखिल की लेन है उसने इसी लेन में प्रैक्टिस की है 비자이 앞에서 지역대회 메달로 뻐기기 시작하죠. 피가 거꾸로 솟은 비자이는 수영장에 뛰어들어 버리죠. एक टांग तो कवर में लटक रही है ऑलरेडी दूसरी टांग काम तो स्विमिंग चैंपियन है ना हाँ हूँ मैं देखते हैं कौन कितना पानी में है 그런데 그때 육상 연맹 회장이 된 젊은 시절의 라이벌을 만나고 그의 도움을 얻게 됩니다. उसी में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था कोई टटपुंजिया नहीं हूं मैं Just see he is not fit Shall I show him how fit I am? मेरी जिम्मेदारी हो तुम इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करो ना अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर का एनओसी ये दोनों लगेगा सर मुझे नहीं लगता था कि मैं तुम्हें याद भी तुम्हें कैसे भूल सकता था मुझे हमेशा लगता था कि तुम किसी ना किसी दिन मुझे मात दे दोगे हर रेस में ढूंढता था तुम्हें पर तुम नजर ही नहीं आए कहीं ऑल द बेस्ट 젊은 시절 강력한 경쟁 상대였던 란디트에게 도움을 얻은 비자이. 병원에서 건강 검진을 받고 우여곡절 끝에 협회에 등록을 끝마치죠. So congratulations to Vijay. अपना मेडिकल टेस्ट क्लियर कर दिया। पर जब तू एक्चुअली बनने जा रहा है खुद आकर दे। ऐना की जिद थी कि मैं उसकी वजह से वो ये भी चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी लेकिन जब पिछले हफ्ते मेरे अच्छे दोस्त पली बतेना ने मेरे लिए एक स्मॉल साइज कॉफिन डिस्काउंट पर ऑनलाइन ऑर्डर किया तो मैंने रियलाइज किया कि माय वाइफ ऐना वाज एब्सोल्युटली राइट टाइमर पर ही तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं भले ही मैं ये ट्रायथलॉन अपने लिए कर रहा हूँ लेकिन मैंने डिसाइड किया है ट्रायथलॉन से जो भी पैसा मिलेगा कैंसर केयर की टूटी दीवारों फली की लीकिंग पाइप्स में लगा दूं। 드디어 사람들의 열렬한 응원을 받으며 훈련을 시작한 비자이. 하지만 훈련은 혼자 하기에 너무나 버거웠고 비자이에게도 코치가 필요했죠. What up fam? Welcome back to another shock alarm. हमारे 30 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे और सोफे से बम निकालो और कुछ काम करो ओके बहुत गुस्से में है बट वील ट्राई अगेन डोंट वरी जो पानी में गिरे जरूर पर मरे नहीं 이를 들은 팔리는 비자이를 마을 학교의 체육 선생님 쿠마르 코치에게 데려갑니다. पैर उठाओ हेलो यू वही है दादाजी एक्सक्यूज मी जस्ट गिव हिम वन चांस नेशनल लेवल का स्विमर रह चुका हूँ तब तो दादाजी डिस्काउंट देन आदित्य के स्पॉन्सर के पास चले 거액의 훈련비가 필요한 비자이는 마을의 MZ 인플루언서를 찾아가 그녀에게 도움을 요청하죠. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आई एम अ व्लॉगर विजय नॉट अ मैजिशियन 뛰어난 화제성을 지닌 비자이에 그녀는 함께 아디티아의 후원사에 찾아갑니다. तो तुम कह रही थी कि 2.3 मिलियन व्यूज अगर आप मेरे पास 30 साल पहले आए होते ना राइट नाउ आई एम सॉरी हाँ राइडर शूज के पास भी जाना है टाइम नहीं है हमारे पास व्हाट राइडर अरे रुको 그녀의 도움으로 후원사를 얻은 비자이 훈련 코치를 고용해 정식 훈련에 돌입하죠. Yeah, it's an art. It's a देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ ये 최고령 선수 비자이가 관심을 모조리 뺏어가자 아디티아의 아빠는 기자들을 고용해 비자이에 대한 루머를 퍼뜨리기 시작하고 आपका काम हो जाएगा 바로 다음 날 विजय मैथ्यू जो के इंडिया का ओल्ड वो दरअसल 69 के नहीं हमारे चैनल के हाथ लगा उनका बर्थ सर्टिफिकेट ये आदित्य के बाप की तो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है ना तेरे पास 아디티아 친부의 견제가 들어오고 비자이는 자연스럽게 최연소 선수 아디티아와 경쟁 구도가 형성되어 버리죠. 하지만 친딸은 비자이의 행보가 마음에 들 리 없었고 अब बंद
बंद करिए जो भी ट्रायथलॉन वगैरह आपका लास्ट स्टूडियो को इरेगुलर था। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो वरिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। तुम्हारी माँ होती तो आज मुझे सपोर्ट करती। आई नो कि मम्मा के बीमार पड़ने से पहले स्विमिंग आपकी लाइफ थी। आई इवन नो कि आपने मेरे लिए मम्मा के मेडिकल बिल्स के लिए स्विमिंग छोड़ के कोचिंग शुरू कर। आज आप 69 साल के हो, यू 69। 바로 그때 가족의 대화를 엿듣는 기자들을 발견하고 비자이는 극대노하기 시작합니다. ताकि सारा अटेंशन उस पर रहे। पागल हो गया ये, पागल हो गया। शूट कर कैमरा डैमेज हो जाएगा। क्या करे ना किसी अखबार के ऑब्ituary पेज में नजर आएगा तू। मम्मा होती ना, she would have knocked some bloody sense into you. रिलैक्स यार। चलो यहाँ से चलो। 딸의 격한 반대도 비자이의 열정을 막을 순 없었고 며칠 후 본 대회를 위한 미니 3종 경기가 열리고 비자이는 그동안 훈련해왔던 대로 천천히 나아갑니다. स्लोप आते ही लग जाएगी बुड्ढे की। डबल बुड्ढे क्या बोला? जोर से पकड़ एक सेकंड रे। मार दूंगा मैं भी। 그런데 그때 선수들의 충돌로 아디티아가 부상을 입게 되고 कैसा बात है? You're being terrible. ध्यान से एकदम डेंजर स्लोप छे। ध्यान से। 비탈길을 오르던 비자이도 의식을 잃고 쓰러져 버리죠. मैं फिर से मर गया। रिलैक्स, सोचिए कि आप ही जीत गए एक छोटा सा non-invasive procedure. You're going to be as good as new. Jay, we are all so proud of you. Well, we can get you up in 2 weeks' time. 2 हफ्ते में फिर शुरू। What? इसका एनेस्थीसिया उठ रहा ही नहीं। 2 weeks. 다행히 큰 부상은 없었던 비자이와 아디티아. 그날 저녁 비자이에게 아디티아가 접근하는데 ओए हीरो, आपका फोन मिलेगा प्लीज। थैंक यू। हे बेबी। स्प्रिंगफील्ड हॉस्पिटल 302। 바로 그 순간 아디티아의 아빠가 들어와 버리고 눈치 빠른 비자이는 아디티아를 도와줍니다. हेलो डार्लिंग। ओ ग्रैंड कमरे में आ गया था। वही ग्रैंड। बाय 302 बाय बाय डार्लिंग। यू हैव अ गर्लफ्रेंड? हो भी नहीं सकती। 그리고 다음날 비자이를 노리는 기자들은 병원까지 찾아와 루머들을 들쑤시며 그를 괴롭히기 시작하죠. मिस्टर रंजीत कुमार जो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वहाँ भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट में गलती दिखाई। And she was ashamed. उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी। प्लीज चिल्ला के 기레기들을 내쫓고 병실로 들어온 비자이. 그런데 강압적인 아빠 밑에서 주눅이 든 아디티아를 발견합니다. क्या हुआ? मारा उसने? But why? चॉकलेट खाई और उसने तुम्हें मारा? It's okay. ना बाप है, शाकाल है। शाकाल नहीं जानते? मैं कितना पुराना हूँ यार। 이에 비자이는 아디티아가 좋아하는 초콜릿을 왕창 건네주고 따따란. 진심을 다해 이야기를 들어주며 함께 대화를 나누고 돈독한 사이가 되어버리죠. 그렇게 3주 후 입원 치료가 끝이 나고 맞춤 자전거를 제작 중인 비자이. इतने सारे कस्टमाइजेशन के साथ तो बहुत कॉस्ट है। हम लोग क्या फूकते हैं? 그런데 그때 한 통의 전화가 걸려오는데 Violence? 기레기들이 악마의 편집으로 비자이를 몰아가 후원들이 끊겨버린 것이었죠. तुम क्या करोगे स्पॉन्सर्स? मार दूंगा। रिलैक्स। 이어 학부모들 상대로 영업을 해야 하는 쿠마르도 시선을 이식해 코치를 그만둬버리고 मेरे करियर का सवाल है। विजय, you might just do it. साला चूतिया टॉम क्रूज बनकर चला गया। 그렇게 비자이는 마지막 남은 비장의 카드 딸에게 돈 빌리기를 선택하고 그녀를 찾아가지만 वो भी रेस के बाद मैं लौटा दूंगा। ये देखो, इतनी गालियाँ क्यों देते हो आप? So embarrassing. अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते ना तो भी इस नॉनसेंस के लिए मैं कभी पैसे नहीं दी। 매몰차게 거절당한 비자이는 집으로 돌아와 항상 자신의 편이 돼주었던 아내를 떠올리기 시작하죠. प्रॉमिस करो कि जब मैं चली जाऊंगी तुम अपने लिए कुछ करोगे, अपने लिए जियोगे। हमने तय किया था कि हम दोनों मिलकर I love you too. 아내의 간호를 위해 운동선수를 포기하고 가정을 돌봐야 했던 비자이. 아내와의 약속을 지키기 위해 다음 날도 혼자서 훈련을 이어나가는데 아디티아가 비자이를 찾아옵니다. Resting. मैंने आज सुबह पापा को विवेक सागर से बात करते हुए सुना। Here, these are for you. He has 11 identical pairs. You won't miss it, uncle. मुझे विजय बुला। नहीं चाहिए मुझे। अपने नए कोच की बात नहीं मानोगे? मतलब? हर रोज सीक्रेटली मिलके कोच करूंगा। Focus on yourself, my friend. हॉस्पिटल में पहली बार लगा कि I found a friend who actually knows what I'm going through. Yeah. I'll see you tomorrow, uncle. Vijay. 아디티아는 훈련 코치뿐 아니라 비자이를 자신의 애인 말티에게 데려가는데 Vijay, meet Malti. This is Malti. Yes. Vijay, Malti एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है. I have an idea. Okay.
말티는 이들의 라이벌 구도를 이용해 대중들의 관심을 유발한 후 비자이가 다시 후원을 받을 수 있게끔 드라마를 만들기로 합니다. तो स्टोरी वायरल हो जाएगी और मीडिया अटेंशन बढ़ेगा. तब तक मैं आपको हर रोज सीक्रेटली कोचिंग देता. उम्र में ऐसे एक्सपेक्ट करना कि आप लड़ाई करें. गाली हो जाएगा. 곧이어 다음 날 한 마을을 대표하는 최연소와 최고령 선수의 대결로 비자이와 아디티아를 노출시키기 시작하죠. ये रेस है स्कूल के एग्जाम नहीं. 말티의 예상은 적중했고 순식간에 사람들의 관심을 불러일으켰습니다. विजय वर्सेस आदित्य. Well done, मालती. जितना बेंड करोगे उतना विंड रेजिस्टेंस कम रहेगा. Clean entry, pull back, exit. 소셜미디어를 순식간에 달군 두 사람. 드디어 비자이에게 후원사가 생기고 अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करती है. तालियां. 모든 게 순탄하게 풀려가는 다음 날 हम तेरी रेस के लिए आ रहे हैं. 오래전 심장마비로 오진을 받았던 비자이의 이료 기록을 찾아낸 기레기가 이를 협회에 보낸 것이었습니다. सर मैंने इस ट्रायथलॉन के लिए 4 महीने प्रैक्टिस की. आप मुझे मत निकालिए सर इसमें से प्लीज. जीवन की धारा में इसकी कोई जगह विजय, it's in the rules. पर मुझे जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर ये. मिस्टर मैथ्यू, आप 69 इयर्स के हैं. सर प्लीज I just want a chance sir. पार्टिसिपेंट्स की फाइनल लिस्ट छप चुकी है और आप 30 साल लेट हैं. One single chance please. I'm sorry. 대회를 코앞에 두고 출전이 불가능해진 비자이. 운동선수로서의 업적도 아내와의 약속도 모두 허사가 되어버리죠. आपको याद है जिस दिन मम्मा का कैंसर डायग्नोस हुआ था, आप अपना दिल्ली नेशनल्स बीच में छोड़ के आए थे और वो बहुत गुस्सा हुई थी बिकॉज शी फेल्ट कि फाइनली उस साल आपकी तैयारी पूरी थी. जिंदगी भर इसी गिल्ट में रही बेचारी. तुम्हारे पापा का सपना छीन लिया मैंने. काश उन्हें आपकी असलियत पता होती. ये सपना तो क्या, आप एक जिद नहीं छोड़ते हो, पर आप नहीं रुके अपने सपनों को चेस करने में, हम मम्मा की देखभाल करने में, मेरी हर बचकानी डिमांड पूरी करने में. दुनिया आपको कैसे भी याद करे पापा, you will always be a winner. Never give up, Papa. And for that, always be proud of you. 비록 대회는 못 나가게 되었지만 딸의 진심 어린 위로와 응원으로 아쉬움을 달랜 비자이. 그는 다음 날 아디티아를 응원하기 위해 대회장으로 향합니다. पक्का तेरे को ये ट्रायथलॉन देखने जाना. आदित्य ने मेरी बहुत हेल्प की है. आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है. Proud of you, Vijay. 아쉬움이 가득하지만 손주뻘인 아디티아를 위해 대회장에 도착한 비자이. 많은 선수들을 바라보니 아쉬움은 더욱더 커져만 갑니다. विजय, I'm so sorry. 이어 행사가 시작되고 내빈으로 국무장관이 도착하는데 मिस्टर अभिनव. 비자이의 이웃 바크시 부인이 국무장관에게 손짓하며 달려가기 시작합니다. गोइंका, मैं आपकी मम्मी की नर्स. आने दो. देखा, हटो. मिसेस बख्शी टीवी पर. 국무장관에 임명되기 전 그의 침몰을 간호했던 바크시 부인은 비자이의 억울한 사연을 이야기하고 돌아옵니다. It's happening. अरे बाप रे. पर्सनल वेंडेटा निकाल रहा है. पहले एक स्विंग ट्रंक का इंतजाम करो. सिर्फ 15 मिनट रह गए. 이웃의 도움을 받아 극적으로 대회에 출전하게 된 비자이. 부랴부랴 수영복을 갈아입죠. 그토록 바라던 대회가 시작되고 강으로 뛰어드는 비자이. 그런데 그때 아디티아가 앞사람의 발길에 차이게 되고 당황한 아디티아는 허우적거리기 시작합니다. इधर जाना ये क्या कंफ्यूजन है? और 45वीं पोजीशन पे निकले हैं विजय मैथ्यू. अच्छा यार विजय इधर आओ. तेरे स्पॉन्सर का कि जल्दी पहन. 친구들의 도움으로 유니폼을 갈아입고 자전거 코스에 나서는 비자이. रमी प्लेयर, गरबा डांसर. पर आपका मेन जॉब बॉडी पोजीशन लो. अपने कोच की बात नहीं मानोगे. गुड. I'll see you at the finish line, okay? Just see, he's not fit. The slope, ladies and gentlemen. ये तेरे पास हेडफोन है ना?
바로 그때 지친 비자이에게 팔리가 헤드셋을 들고 다가가는데 Golana pen. 아내와 함께 즐겨 듣던 음악이 흘러나오고 비자이는 힘이 솟기 시작하죠. Farina, मुझे Farina. 이렇게 비자이는 완주에 성공하며 영화는 해피엔딩으로 끝이 납니다. 지금 보신 작품 기에르모 델 토로의 피노키오와 다정한 심장 그리고 비자이 69세였습니다. 세 작품은 서로 전혀 다른 장르와 배경을 가지고 있지만 인간의 존엄 그리고 각자의 삶을 어떻게 살아가야 하는가에 대한 질문으로 관통되는 작품들이었습니다. 델 토로의 피노키오는 스톱모션이라는 독창적 형식을 통해 삶과 죽음 그리고 부모와 자식 간의 사랑을 철학적으로 풀어내며 동화적 판타지를 넘어 어른들에게도 깊은 성찰을 남겨주는 작품이었습니다. 다정한 심장은 심장 이식 후 주인공이 기증자의 삶과 기억 일부를 경험하며 자기 자신만의 정체성을 재정립하고 타인의 존재가 자신에게 가져다주는 의미를 깨달으며 인간이 서로에게 얼마나 깊이 영향을 주고받는지 그리고 그 과정에서 생겨나는 연민과 사랑을 체감할 수 있는 작품이었습니다. 마지막으로 비자이 69세는 인생의 황혼기에 접어든 주인공이 새로운 도전을 시작하며 잃었던 열정을 되찾는 과정을 유쾌하면서도 따뜻하게 담아내는데요. 나이와 상관없이 삶을 새롭게 정의하고 즐길 수 있다는 희망적인 메시지는 세대를 불문하고 긍정적인 에너지를 주는 작품이었습니다. 휴일에 보기 좋은 가슴 따뜻해지는 영화 3편 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.